हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप्स। ये है 2D शेप्स। तो चले किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है रेड कलर। ये है ब्राउन कलर। ये है येलो कलर। ये है ऑरेंज कलर। ये है ब्लू कलर। और ये है ग्रीन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। हेप्टागन। क्या है किड्स? ये है हेप्टागन। rhombus। क्या है किड्स? ये है rhombus। parallelogram। कौन सी शेप है किड्स? ये है parallelogram। सर्कल। ये है सर्कल। स्टार। ये है स्टार। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्राउन कलर। ऑरेंज कलर। ये है ऑरेंज कलर।
blue color, dark blue color. Heart, heptagon, rhombus, parallelogram, circle, star। बाय बाय किड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।